evening, David. Good evening, Sa David. English na lang kay gifts. Maybe you have gifts there. You can send me. Let's eat. Eat. Hindi ka na. Wag pa kay ko dala no. Nagmag-TikTok ko. Bati kay ko ngaw. Nagmanamin ko gwapa kay ko. Hindi totoo yan. Mag-TikTok ko bati yung na. Maybe you have gift there, David. Ano? Tawag ang sorry. Saan? Ipon. Bim tsaka gawas guys. Naluto na. Kailan ba dapat og CPR? Yung kumakain ka, tas yung may baliw sa tabi mo. So very cutie. Kung nakita kita kanina, ligtas ka pa sana. Okay na. Hello, buntis pa gani. Boy, boy! Look, Hello, Jomar! there's an egg. Hello, Jomar. It's an egg. You see Jomar that? ron. Egg. Ang cute kayo. Madako pa man ta ni siya. Oh. Basig na kay baboy, dara. Look, kung di maklaro. You're busy with your live, yeah. I'm busy with my live. We crab again. Uy, halang! May Sheila. Sabay mo, ragit-kit na. Ipakita na ko sila sa Kaon po lagi. Basta Diyos mo. ba? last one piece. Naman siya, day. Bokya. Oh. Post na ha. Ay, Eren. Ano? No English? We cannot. Evening, Joshua. Magyagmak lang kam sa to. Baka naman katilo kag tamsing. Katilo kag tamsing ag sugba. Humot mo na. Good evening. Ano yung glaso? Hindi ko pa hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi kasi hindi kita nakita eh. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Akala ko na Ano ba pa man yung baka manok? ikaw yun o ano. Wala pa anda lang dahil nagpanit sa ginoo. Hello, good evening. Dan ba para largo na sugba? Sylvester. Mana? Dan, bye-bye. Uy, panghipos na ako.